এটা কରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗୋଟେ 31 ଏଜ୍ର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପର୍ସନ୍ର ଏଜ୍, ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ 70 ଯାକେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା। ଯଦି ଏଇଠି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ସେ 10 ବର୍ଷ ନେଇପାରେ, 12 ବର୍ଷ ନେଇପାରେ, 15 ବର୍ଷ ନେଇପାରେ। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ନେଉଛି ତାକୁ ଆନୁଆଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ 33,023 ଆରାଉଣ୍ଡ 33,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ 28,000 କରିଦେଇପାରିବା। 33,000ଟା 28,000 ହେଇଯାଇପାରିବ ଆନୁଆଲି। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦେବ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷଠୁ ସେ 33,000 ଦେବ। 33,000 ଦେଲେ ତାକୁ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଆଭରେଜ୍ ଆସୁଛି, 12 ମାସକୁ ଆଭରେଜ୍ ତାର ମନ୍ଥଲି 2751 ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ ନେଉଛି, ତାକୁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ ନେଲେ 2906 ଟଙ୍କା ଆରାଉଣ୍ଡ 2900 ପଡ଼ିବ। ମାନେ 200 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯଦି ସେ ଆନୁଆଲି ନ ନେଇକି ମନ୍ଥଲି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଟା ମନ୍ଥଲି ଆଭରେଜ୍, ଆନୁଆଲି 33,000 ଦେଲା, ତାକୁ ମନ୍ଥଲି କେତେ ନା 2751 ପଡ଼ୁଛି ଆଭରେଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ମନ୍ଥଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ନେବ ଦେନ୍ ତାକୁ 2900 ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆନୁଆଲି ଦେଖ ଗୋଟେ 33,000 ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯଦି ସେ ଆନୁଆଲି 33,000 ହିସାବରେ ନେଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଟାର 10 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ଦେଇଥିବ ନା 3,30,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆନୁଆଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରି ସେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେଉଛି, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେଲେ ତାକୁ ପଡ଼ିବ 16,000 ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 3,38,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଟାର 10 ବର୍ଷରେ। ମାନେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେଲେ ଏଠି 10 ବର୍ଷରେ ଏଠି 3,30,000 ଥିଲା, 3,30,000 ଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା 10 ବର୍ଷରେ। ଯଦି ଆନୁଆଲି ପେମେଣ୍ଟ ନେଉଛି, ଯଦି 33,000 ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେ ନା ଟୋଟାଲି 3,38,000 ପଡ଼ିଯାଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ 10 ବର୍ଷରେ। ମାନେ 8,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ି ସେ ଦେବ ଯଦି ସିଏ ସେମି ଆନୁଆଲି ଅର୍ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେଇଥିବ। ତ 8,000 କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, 8,000 ଏଣ୍ଟାର 10 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍। ତ ଜଣେ ଯଦି 33,000 ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେବାଟା ବେଟର୍। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିବ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥିବ, ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟ 16,000 ଦେବାର କିଛି ଅପସନ୍ ରହିପାରୁନଥିବ, ବିୟର୍ କରିପାରୁନଥିବ, 33,000 ଦେବାର ବିୟର୍ କରିପାରୁନଥିବ, କି 16,000 ଦେବାର ବି ବିୟର୍ କରିପାରୁନଥିବ ଓଭିୟସ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ନେବାର ଅଛି ତ ସେ ମନ୍ଥଲି ହିଁ ନେବ 2900 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ମାନେ ଯଦି ସେ ଆନୁଆଲି ନେଇଥାନ୍ତା 3,30,000 ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିଏ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନେଇଥାନ୍ତା ତାର 3,38,000 ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, 8,000 ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମନ୍ଥଲି କରୁଛି, ତାହେଲେ 3,48,000 ପଡ଼ିବ। ମାନେ 18,000 ଟଙ୍କା, 3,30,000ରୁ 3,48,000 18,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଗଲା ତାକୁ ଯଦି ସେ ମନ୍ଥଲି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। এটা কিন্তু এটা মন্থলি ইনস্টলমেন্ট নয়, এটা মন্থলি আভরেজ আমি দেখুছে। আনুয়ালি 33,000 দেলে মন্থলি আভরেজ হচ্ছে 2700, কিন্তু এটা মন্থলি ইনস্টলমেন্ট 2900। জিনিস হচ্ছে এয়া, যদি জনে নেলা 12 ବର୍ଷ ନେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ବର୍ଷକୁ 27,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 27,969 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଓନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ତାକୁ 28,000 ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତା ବାଦ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷଠୁ ସେ 27,000 ଲେଖା ଦେଉଥିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଇନି 12 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା 3,35,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଭରେଜ ମନ୍ଥଲି 2300 ଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମନ୍ଥଲି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ 23,30 ନୁହଁ, ତାକୁ 2,461 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରାଉଣ୍ଡ 2,400। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା 3,35,000, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 3,54,000 ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 30,40,50 20,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବ ଏଣ୍ଟାୟାର ତା ପେମେଣ୍ଟ ଟର୍ମ 12 ବର୍ଷରେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପେମେଣ୍ଟ ଟର୍ମ 12 ବର୍ଷରେ ସିଏ 3,35,000 ବଦଳରେ 3,54,000 ଦେବ। ମାନେ ପାଖାପାଖି 19,20,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ ମନ୍ଥଲି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ 3,54,000 ବଦଳରେ ତାକୁ 3,44,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ 10,000 କମିଯିବ ଏଣ୍ଟାୟାର 12 ବର୍ଷରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବ ଆନୁଆଲି ପେମେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ଆମେ ଆନୁଆଲି ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନେ ଆମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲିକୁ। ଯଦି ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଦେଇପାରୁନେ ଦେନ୍ ଆମେ ମନ୍ଥଲିକୁ ଯିବା। ଆମେ ସଡ଼ନ୍ ମନ୍ଥଲି ଯିବାଟା ଆମର ମୂର୍ଖାମୀ। ତ ଆମକୁ ଯଦି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟେନସନ୍ ଗଲା, ଯଦି ଆମେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛେ 6 ମାସର ଟେନସନ୍ ଗଲା।
जदि आम मंथली पेमेंट करछे प्रति मासरे आमको देवाक पड़ुथिबो सेटा हेडाक कारण सबु मासरे इनकम परफेक्टली आमको मिलियो बोली किछि माने नहीं सबु मासरे आम परफेक्ट सेविंग करिया भी किछि माने नहीं दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रिफरेंस एनुअल सेकंड प्रिफरेंस हाफ ईयरली और सेमी एनुअल देन थर्ड प्रिफरेंस मंथली जदि आम बियर कर पारुनी स्पेशल डिस्काउंट कौन ना स्पेशल डिस्काउंट ओनली फॉर फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष रे आम डिस्काउंट दे पारिबा सेकेंड थर्ड वर्ष तुम रेगुलर पेमेंट एटा आज यूजुअल जेंति चलथिला सेन चलियो राइडर हूँ आम जदि 10 वर्षिया प्लान नेले देन आम राइडर भी पेमेंट टर्म भी 10 वर्ष रही आम प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 वर्षिया नेले राइडर भी आमर पेमेंट टर्म 12 वर्षिया रही प्रीमियम टर्म आम 15 वर्षिया नेले राइडर पेमेंट टर्म भी 15 वर्ष रही तो राइडर कनसेप्ट आमर प्रीमियम सहित प्रीमियम मेन पॉलिसी सहित जड़ित अच्छा जदि आम गोटे एग्जांपल प्रीमियम पेमेंट टर्म आम 10 वर्ष सिलेक्ट कले आ हाफ ईयरली सिलेक्ट कले माने 6 मास को 6 मास सिलेक्ट कले आमको दबा पड़ो के 16,940 अराउंड 16,17,000 प्लस आम 10 वर्ष जेहेतु सिलेक्ट करें देन एटा भी आम 10 वर्ष सिलेक्ट करिया एठी जेहेतु हाफ ईयरली अच्छी एठी भी ओबियसली हाफ ईयरली रहिबो राइडर ये 16,900 हूँ आमर टर्म इंश्योरेंस बेस प्लान राइडर 3,000 19,20,000 अराउंड पड़ीज टोटाली माने आमर बेस प्लान 16,000 ये 16,900 बेस प्लान आमर जो टर्म इंश्योरेंस बेस प्लान टा 10 वर्ष को हाफ ईयरली 16,940 प्लस ये 3,191 पाखापाखि अराउंड 20,000 भाया पड़गला आमर को टोटाली गोटे वर्ष एमाउंट हाफ ईयरली आम दबा 20,000 जदि आम बेस प्लान को बेस प्लान पाइले राइडर को राइडर 10 लाख टंकार गोटे डिजीज डिजेबिलिटी पाइले जदि आम राइडर नौने ताले ओबियसली ओनली आम 16,940 दबा हाफ ईयरली तो 6 मास को 6 मास आम 16,940 आम दे पारिया किसी इश्यू नहीं तो आम 12 वर्ष 15 वर्ष को जीवा दरकार नहीं आम जब हाफ ईयरली नौचे देन आम 10 वर्ष प्रिफर करिया बेस्ट हाँ जदि तू कहबू कि नहीं 16 वर्ष आमर 16,000 आमको अधिक हो जाए 16,000-17,000 आउटे कमेदेवा तो 14,000 13,000 को भी आसपार 13,000 नेले आम 15 वर्ष को जीवा तो यहाँ आम ऊपर डिपेंड कर 6 मास को 6 मास 16,000 दे पारिबा ना दे पारिबानी जदि दे पारना ताले 14,000 दे पारिबा ना दे पारिबानी जदि दे पारना देन 13,000 दे पारिबा ना दे पारिबानी तो सही हिसाब रे आम ईयर सिलेक्ट करिबा आ मो मतरे गोटे राइडर डिजीज एंड डिजेबिलिटी गोटे राइडर नबा बेटर हम जदि 10,000 आमको आसुना आम 5,000 भी नहीं पारिबा 5,000 नेले ओबियसली ये वैल्यू गुड़ाक सब हाफ हो जदि आम 10 लाख नौने आम सॉरी एठी 10,000 नहीं एटा 10 लाख अच्छी आम 5 लाख भी नहीं पारिबा 5 लाख नेले ओबियसली ये भी हाफ हो 3,000 टा 1,500 भाई हो जापे एटा भी कमी जापे एटा भी 2,400 12,000 जो 1,200 भाई हो जापे ओबियसली एगुड़ा भी हाफ सब हो जदि आपको भी आम हाफ करुचे किंतु डिजीज और डिजेबिलिटी राइडरटा नेले कौन हम ना आम कौन से डिजीज हो कि डिजेबिलिटी हो जाऊँगी भी आमको एक्सट्रा मिल माने बंची अवस्था आमको एमाउंटा मिल ये तो आमको मले मिल 1 CR 1 करोड़ एटा तो आमको डेथ है मिल किंतु आमको बंची अवस्था डिजेबिलिटी हो जाऊँगी सेठी आमको हेल्प करे राइडर आम 10 लाख गोटे आइडियल नौ आम 5 लाख करके अमाउंट को हाइप कर दे पारिबा किंतु एटा गोटे सपोर्ट राइडर वैल्यू अच्छी देन जदि आम तापर भी राइडर नवा चाहूने तो ओबियसली एटा को आम फॉलो करवा किसी इश्यू ना।